सामाईन इकरामी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज उर्दू के उच्चारण या तलफ़ुज़ कड़ी नंबर 4 में मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ, दिली खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि 2 लफ्ज़ हैं, एक है इमला, दूसरा है तलफ़ुज़। इमला यानी शुद्ध लेख जो लिखा जाता है, और जो पढ़ा जाता है या बोला जाता है वो उच्चारण या तलफ़ुज़। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो लफ्ज़ जैसा लिखा गया यानी उसका इमला जैसा है वो पढ़ा भी वैसे ही जाए। जैसे अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में आपने देखा होगा बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि जो इनकी स्पेलिंग कुछ और होती है, उनका प्रोनंसिएशन कुछ और होता है, जैसे साइकोलॉजी है, नॉलेज है वगैरह। तो इसी तरह से रिवाज उर्दू में है, ज़्यादा नहीं कुछ अल्फाज के साथ। तो थोड़ी सी मश्क आप करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। जैसे लफ्ज़ है खुशी। अब खुशी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है खुशी, खुशी, खुशी लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है, उसको बोला जाता है खुशी। ख्वाहिश लिखा जाएगा, लिखा रहेगा ख्वाहिश, लेकिन आप पढ़ें उसको ख्वाहिश। ऐसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इस तरह का रिवाज है उर्दू में। जैसे ख्वाब, लिखते ख्वाब हैं पर उसको बोलते हैं या उसका तलफ़ुज़ करते हैं ख्वाब। जैसे एक गाना है फिल्मी कि मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, ये सही तलफ़ुज़। हिंदी के अखबारात हैं या हिंदी के अफसाने कहानियाँ हैं, इसमें आम तौर से जब लिखी जाती हैं उसमें जो उर्दू के अल्फाज आते हैं उन अल्फाज में नुक्ता या बिंदु लगाना चाहिए, जहाँ ज़रूरी हो तो वो नहीं लगाया जाता। उसका इमला कुछ भी हो, लेकिन उसका उच्चारण या उसका तलफ़ुज़ आप सही करें, सही करें। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में हम जो पहला कॉलम है उस कॉलम में हम ये नहीं लेते अब कि कौन गलत बोल रहा है। उसको हम ये लेते हैं कि मान लीजिए वो लिखा है किसी अखबार में, वो लफ्ज़ ऐसा लिखा है और उसको हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, उसका तलफ़ुज़ ऐसा होना चाहिए। अब ये देखिए, ये टेबल है, इसमें 69 नंबर पर है कानून, मान लो लिखा है तो आप उसको पढ़ें कानून। कानून लिखा हो तो पढ़ें कानून। काफिला लिखा हो तो आप पढ़ें काफिला। काबिल लिखा हो तो आप पढ़ें काबिल। 72 नंबर पर एक काबिल ज़िक्र, लेकिन उसको आप पढ़ें काबिल ज़िक्र, काबिल ज़िक्र। कारखाना अगर लिखा हो तो आप पढ़ें कारखाना। कालीन लिखा हो तो आप पढ़ें कालीन। काविश लिखा हो तो आप पढ़ें काविश। कता लिखा हो तो आप पढ़ें क़िता या क़ता, दोनों तलफ़ुज़ सही हैं। क़िबला लिखा हो तो आप पढ़ें क़िबला, आप बोलें क़िबला। 78 नंबर पर है क़यादत। अगर क़यादत लिखा है आप पढ़ें उसको क़ियादत, 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 है ना। किल्लत अगर लिखा हो, 79 में किल्लत अगर लिखा हो तो उसको आप पढ़ें क़िल्लत। 89 पर है अगर किस्म लिखा हो या किस्म लिखा हो तो आप पढ़ें उसको क़िस्म, क़िस्म। इसी तरह से किरतास अगर लिखा है तो आप पढ़ें किरतास, किरतास। कीमत को पढ़ें कीमत। कुदरत को पढ़ें कुदरत। कुर्बानी को पढ़ें कुर्बानी। 94 पर कुसूर को पढ़ें कुसूर। अगर 95 पर है अगर कैद लिखा है तो आप पढ़ें कैद, कैद। 96 पर अगर कोशिश लिखा है या बोल रहे हैं लोग तो आप बोलें कोशिश, कोशिश, कोशिश। 97 पे खंजर अगर लिखा है तो आप उसका तलफ़ुज़ करें खंजर, खंजर। खिजा अगर लिखा है तो आप उसको पढ़ें खिज़ा,
خزاں یا خزاں، خزاں یا خزاں پجا۔ 99 خط لکھتے ہیں لوگ عام طور پر خط، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کا تلفظ، تو آپ پڑھیں خط۔ خطرناک لکھا ہو تو آپ پڑھیں خطرناک، خطا لکھا ہو تو آپ پڑھیں خطا۔ 101 پر خطا لکھا ہو تو آپ پڑھیں خطا۔ میں ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ توسیعی نظم ہے جو میں نے اسد نظامی صاحب کے لیے کہی۔ یہ نظم غزل کے فارمیٹ میں ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس پر گرویدہ ہیں سارے، سمجھے بھائی سب، گورے کالے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب، سکھ عیسائی سب، درد دل وہ بانٹے سب کا، اردو ہندی کا، اس کو کہتے اپنے بیگانے حاتم تائی سب۔ اس پر آمد اشعاروں کی اکثر کیوں نہ ہو، غزلیں دوہے اس کے عاشق، نظموں چوپائی سب۔ ابھی بھی جذبہ دل کی تلاش ہے صاحب، ابھی بھی جذبہ دل کی تلاش ہے صاحب، غریب شخص کے کاندھے پہ لاش ہے صاحب، غریب شخص کے کاندھے پہ لاش ہے صاحب۔ اور شریف ہیں تو ذرا بچ بچا کے رہیے گا، شریف ہیں تو ذرا بچ بچا کے رہیے گا، امیر شہر ذرا بد قماش ہے صاحب، کہ جب بھی بے پردہ وہ بازار نکل پڑتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ جب بھی بے پردہ وہ بازار نکل پڑتی ہے، اس کے دیوانوں میں تلوار نکل پڑتی ہے، اس کے دیوانوں میں تلوار نکل پڑتی ہے۔ اور روز میں جرأت اظہار جمع کرتا ہوں، روز میں جرأت اظہار جمع کرتا ہوں، روز گنجائش انکار نکل پڑتی ہے، روز گنجائش انکار نکل پڑتی ہے۔ اور پھر کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتی گھر میں، پھر کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتی گھر میں، جب شرافت کبھی ایک بار نکل پڑتی ہے۔ غزل کے 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں کہ پاک دامن ہے گریبان بچا رکھا ہے، پاک دامن ہے گریبان بچا رکھا ہے، ہم نے اس دور میں ایمان بچا رکھا ہے، ہم نے اس دور میں ایمان بچا رکھا ہے۔ اور بجلیاں روز گراتی ہیں حقیقت، لیکن بجلیاں روز گراتی ہے حقیقت، لیکن ہم نے خوابوں کا گلستان بچا رکھا ہے، ہم نے خوابوں کا گلستان بچا رکھا ہے۔ اور عشق کرتے ہیں مگر رہنما رکھتے ہیں خرد، عشق کرتے ہیں مگر رہنما رکھتے ہیں خرد، ہم نے اس دل کا نگہبان بچا رکھا ہے۔ ایک غزل جو مجھے بے حد پسند ہے، سماعت فرمائیں کہ اگر جذبوں میں ٹھنڈک ہو تو رشتے سوکھ جاتے ہیں، اگر جذبوں میں ٹھنڈک ہو تو رشتے سوکھ جاتے ہیں، کہ جیسے موسم سرما میں پتے سوکھ جاتے ہیں، کہ جیسے موسم سرما میں پتے سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ اگر اپنا کہا تو خیریت لینا ضروری ہے، اگر اپنا کہا تو خیریت لینا ضروری ہے، لگا کر چھوڑ دینے سے تو پودے سوکھ جاتے ہیں، لگا کر چھوڑ دینے سے تو پودے سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یہ پوچھا چھت پہ اب کپڑے سکھانے کیوں نہیں آتے، یہ پوچھا چھت پہ اب کپڑے سکھانے کیوں نہیں آتے، وہ بولے اب مشینوں میں ہی کپڑے سوکھ جاتے ہیں، وہ بولے اب مشینوں میں ہی کپڑے سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اگر شاداب رہنا ہے تو خوشیوں کی نمی رکھیے، اگر شاداب رہنا ہے تو خوشیوں کی نمی رکھیے، میاں دل میں اداسی ہو تو چہرے سوکھ جاتے ہیں، میاں دل میں اداسی ہو تو چہرے سوکھ جاتے ہیں۔ اور محبت باپ بھی کرتا ہے لیکن شرط ہے ممتا، محبت باپ بھی کرتا ہے لیکن شرط ہے ممتا، یہی سچ ہے بنا ماؤں کے بچے سوکھ جاتے ہیں، یہی سچ ہے بنا ماؤں کے بچے سوکھ جاتے ہیں۔ اور جلن آنکھوں میں رونے سے ہوا کرتی ہے پہروں تک، جلن رونے سے آنکھوں میں ہوا کرتی ہے پہروں تک، ذرا سی دیر میں اشکوں کے قطرے سوکھ جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں اشکوں کے قطرے سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ حسینوں کے لیے
जालिम बहुत है उम्र का सूरज, हसीनों के लिए जालिम बहुत है उम्र का सूरज, अदाएं खुश्क हो जाती हैं नखरे सूख जाते हैं, अदाएं खुश्क हो जाती हैं नखरे सूख जाते हैं कि, और ये मक्ता समात फरमा लें कि असद हम हैं किसी की याद में यूं दुबले पतले से, असद हम हैं किसी की याद में यूं दुबले पतले से, बहुत से लोग हैं जो अपने गम में सूख जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने गम में सूख जाते हैं। एक गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत से लोगों को देखना चाहिए, लेकिन उतने ज़्यादा व्यूअर्स आ नहीं रहे हैं, और इस प्रोग्राम को वो लोग देख रहे हैं जिनका तलफ़ुज़ पहले से ठीक है, पहले से दुरुस्त तलफ़ुज़ है, यानी प्रोग्राम उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिन तक पहुंचना चाहिए। जिनका तलफ़ुज़ ख़राब है, जिनका उच्चारण ख़राब है, उन तक ये प्रोग्राम नहीं पहुंच रहा है। अभी तक जितने व्यूअर्स हमको मिले हैं वो पहले से आलिम फाजिल लोग हैं और बहुत अच्छे ढंग से उर्दू का उनका तलफ़ुज़ है, लेकिन मैं ये चाहता था कि ऐसे लोगों तक पहुँचे प्रोग्राम जिनके तलफ़ुज़ या उच्चारण ख़राब हैं। तो बराए करम आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ प्रोग्राम को, फॉरवर्ड करें और लाइक्स कमेंट्स करें और चैनल सब्सक्राइब्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश।